Good Friday na. Luto jud karon guys, kay mauna na jud ni atong ipaabot nga magbinignit na taga. Wow. Mao ni O mo ni atong paniud to guys. O panihapon. Nang ka na og sikon guys ha og gatas. Sagol guys, special kay ni guys pwede daghanin akong sagol guys. O pilit. Kung something nagbuhat na kog tuno guys ug ako na gipang kadtatanan guys ug ako gi-mix guys. Unahon jud na akong lata guys sa mga gahi guys nga dugay kaayo lutuon guys. Kinahanglan guys maluto jud na ko tanan guys before alas 3 guys kay alas 3 guys mangayo jud ta og pasaylo guys magampo jud ta. Ato pa nga giun guys ang dalan sa cross nga 40 na nga istasyon guys. Giluwas ta ni Kristo guys. Sacrifices mga liyata guys. Magpasalamat kay dili jud ta perfect diri sa kalibutan guys. Ang mga tawo nakasala nato guys ato jud sila pasayloon guys pero maglikay na lang dili na sala guys basta maglikay. Karon guys gitilaw na jud nako ang akong giloto guys so yummy kay guys no thank you for watching.